Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du rabbi yassir wa la tu'assir. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyatul Nasyid. Jilid yang pertama. Hari ini kita akan murojaah dengan maudhu' tema yang kemarin mubaratun, pertandingan. Ummu Naila Siha mungkin baca dan artikan Fadhali. Bismillah. Mubaratun, pertandingan. Panjang. Mubaratun, pertandingan. Bagus. Al-Hiwar. Limadza la talbasu malabisar riyadhiyya ghosan. Naam. Kenapa Kamu tidak memakai pakaian olahraga, wahai Ghosan? Sa'al basul malabisa halan. Saya akan memakai pakaian segera. Al-Mudarrib. Asri indakal yaumat tadribun. Cepatlah sekarang hari ini latihan. Kamu ada latihan. Cepatlah sekarang hari ini kamu ada latihan. Nah, tadrib latihan. Basan. Hal sa'ashtariku ma'afarikil madrasati. Apakah saya akan bergabung? Kenapa Ustaz? Saya bergabung. Apakah saya akan bergabung bersama Farikil Regu di sekolah? Regu sekolah, tim sekolah. Tim sekolah, naam. Iya. Matal mubarotu, kapan pertandingannya? Godan al-khomisu, sekarang. Godan besok ya Ustaz. Besok hari Kamis. Besok hari Kamis. Nah, pas tuh. Ya kan? Besok hari Kamis, pas kan? Iya, pas banget, Masya Allah. Ana dhahibun ila hujrotil malabisi. Saya akan pergi ke hujrotil malabisi. Kamar ganti. Al-Mudarrib. Selanjutnya bisurati talamidu fil mal'abi. Berarti dulu bisurati. Oh iya, ada titik. Apaan? Ada marbutan akhirah tanwin. Bisurati. Tanwin. Bisuratun. Bi harfu jar. Bisuratin. Tanwin. Bisuratin. Talamidu fil mal'abi. Ada alif lam ma'rifah ad. Bisuratin at-talamidu fil mal'abi. Nah. Apa bisuratin? Cepat juga. Oh iya. Cepat. Para murid sudah ada? Para murid sudah di lapangan. Nah. Hadirun. Hadir. Siap. Ya Ustaz. Siap ya Ustaz. Bagus mengenai nasnya. Baca kembali tanpa diartikan. Mubaratun.
mubaratun limadza la talbasu malabisa riyadati ya ghassan Nah, sa'al basul malabisa halan nah, asri zakal yauma tadribun hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati hal sa'ashtariku ma'al fariqil madrasati na'am matal mubaratun afwan kalimatannya matal mubaratun itu ya dan Ustaz. tanwin, Ya, dia soalnya ma'rifah tuh ada alif lam, nggak boleh tanwin, Om. ya Ustaz, afwan. Matal mubaratu godan al khamisu ana zahibun ila hujratil malabisi bisyur'atin at-talamidu fil mal'abi hadirun ya ustadi Ya harfu nida, ya, Tahu. ya, hadiru ya ustad. Dhammah kan, Naam. ya, Ya ustad. Ya dom, ustad. Domah ustadu. dhammah kan, coba ulang. Hadirun Ya. ya ustadu. Ya. Gitu bagus. Betul. Kan ada ya atau ya harfu apa tuh, Om? Ya harpun nida ya ustad. Nah, ya harfu nida. Ustadu sebagai Sebagai sim ya ustad. sebagai ini. Muna, Pelaku munada, pelaku ya. munada. Munada, orang yang diseru. Munada. Naam. Ustadzun, asalnya nakira. Ustadzun, ya ustadzu. Naam ya ustadu. Muhammadun, Ustadu Muhammadun jadi ya Muhammadu. gitu. Ya harfu nida, Ya harpunida ustadu munada. nah gitu. Munada, mabni dhammah. Mabni dhammah. Syukran. Afwan Ustaz. Ya, Jazakallah. sihat. Sinti Om sama-sama, Om. Kita praktekkan mungkin. Ummu tadi, Ummu Aisyah Anwar. Kita langsung praktekkan, Om. Merujaah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Ana al-mudarrib. لماذا لا تلبس ملابس الرياضة يا غسان؟ Sa'albasul malabisa halan. أسرع، عندك اليوم تدريب. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati? نعم، Matal mubaratu? غدا الخميس. Ana dhahibun ila hujratil malabisi. بسرعة، التلاميذ في الملعب. Hadir ya Ustaz. Gantian Aisyah Anwar al-Mudarrib. Limadza la talbasu malabisar riyadati ya Ghassan? سألبس الملابس حالا. Asri' indakal yawma tadribun. هل سأشترك مع فريق المدرسة؟ Na'am. متى المباراة؟ Ghadan al-khamisu. أنا ذاهب إلى حجرة الملابس.
بسرعة التلاميذ في الملعب. حاضر يا أستاذ. Santi syukran. Maisha Anwar. Ustaz, apa Ustaz? Terima berdua. Nah, Ustaz. Terima dengan Salamah. Hadirah Ustaz. Terima al-mudarribu. Ustaz. Limadza la talbasu malabisar riyadati ya Ghassan? Sa'albasul malabisa halan. Asri' indakal yawma tadribun. Hal sa'astariku ma'a fariqil madrasati? Na'am. Matal mubaratu? Ghadan al-khamisu. Ana dhahibun ila hujratil malabis. Hadirun ya Ustazi. Ya Ustaz. Ya Ustazu. Gantian Salamah al-mudarribu. Limadza la talbasil malabisar riyadata ya Ghassan? Malabisa mudhaf. Malabisa mudah. Setelahnya Oh iya, apa Ustaz? Limadza la talbasu malabisar riyadati ya Ghassan? Sa'al basul malabisu halan. Sa'albasu malabisa. Sa'al basu malabisa halan. Nah, Asri indakal yawma tadrib. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati? Naam. Matal mubaratu? Ghadan al-khamis. Ana dhahibun ila hujratil malabisi. Bisur'atin at-talamidhu fil mal'ab. Hadirun ya Ustazu. bagus. Terima ada kata jamak tuh At-talamidu. Mufradnya apa Ilmidun. Nah, at-talamidu jamaknya jamak taksir atau salim. Sama taksir. Taksir. Tidak Dari ti jadi ta. Berubah harakatnya. Ya kan? Nah, Ustaz. Salamah. Bisa Nah, Insyaallah Ustaz, tadi nyimak Ustaz kemarin Hana tidak hadir. Nah, tadi ada kalimat indakal yauma tadribun. Salamah tuh. Nah, Apa Ustaz. artinya? Indakal yauma tadribun. Kamu ada latihan hari ini. Jumlah apa ini Indakal yauma tadribun. Kamu ada latihan hari ini. Masih enggak? Pernah kita belajar indah kan? Iya, Ustaz. Jumlah apa namanya nih? Indakal yauma tadribun. Dia jumlah ismiyah ya, Ustaz? Jumlah ismiyah enggak ada fi'il. Iya. Jumlah ismiyah. 100% jumlah ismiyah. Nah, Ustaz. Berarti kalau jumlah ismiyah strukturnya mubtada. Mubtada khobar. Ada khabar, mana mubtada'nya? Mubtada'nya Nakirah tuh. Nakirah. Tadribun. Tadribun. Namanya mubtada? Mubtada mu'akhor. Nah, inda Dorfu makan. Dorfu makan. Huwa khabarun. Khobar muqaddam. Al-yawma juga zorof. Dorfu zaman. Zaman mansub. Mansub li fathah. Tadribun.
Tadribun. Tadribun Mubtada'un. mubtadaun muakhar. Marfu. Marfu bidomah. Domah. Karena nakira dia kan. Nakira Ustaz. Syukran. Wassalamah. Afwan Ustaz. Muterima, ada pertanyaan? Ini kalau di buku kok beda Ustadz ya? Kalau di buku Mana? itu limaza yang awalan yang mudaribu, yang mudaribu yang awalan itu limaza latal basur riyadho. Riyadho itu ya ghosan. Tidak ada malah Berapa? bisa kalau yang Kurang di berapa? kurang Kurang Ustadz. tambahkan. Ya, nah Ustadz, sudah saya tambahkan. Nah, yang lain ada kan? Ada kan yang lain ya? Ada Ustaz. Tambahkan saja Ada. Riyadho kan olahraga. Enggak. Riyadho kan nggak mungkin. Riyadho kan olahraga, masa dipakai ya? Iya, makanya ini kok maksudnya kata-katanya kurang gitu. Ada yang kurang, ada yang kurang cetakan. Mungkin tintanya habis kali waktu itu ya. Cetak. Di bukunya Ustadz kalau yang ghosan itu kan ada tasydid ya, sinnya. Kalau di sini Ada. shin besar, ghoshan. Pakai shin. Oh, harusnya pakai sin Di tanpa. di buku Ana itu pakai sin besar, ghoshan. Kalau di buku saya kan sin kecil ada tasydidnya begitu Ustaz. Bedanya itu. Oh, gitu ya. Titiknya buang aja, jangan pakai shin, pakai sin Sin kecil Ustaz ya. kecil, sin. Ghassan, Affan sama tuh. Ghoshan itu kan nama orang Ustaz ya. Nah, nama muzakkar Ghassan, Utsman sama akhirannya alif dan lam. Ada lagi Sudah dulu Ustaz. Nah, Ummu Ningrum, bagus jaringan. Alhamdulillah sudah bagus Ustaz. Tadi terlempar. Nah, Ummu Ningrum dengan Ummu Fitri. Tafadhal ya. Hadir Ustaz. Ummu Ningrum al-mudarrib. Limadza la talbasu malabisar riyadati ya ghassan? Bismillah. Salbasul malabisa halan. Nah, Asri' indakal yauma tadribun. Hal sa'astariku ma'a farikil mudarris madrasati. bagus. Naam. Matal 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 mubaratun Ghadan al-khamis. ana zahibun ila hujratil malabisi. Bagus. Bisur'ah at-talamidhu fil mal'ab. Hadirun ya ustazu. Nah, gantian Ummu Fitri al-mudarribu. Limaza la talbasu malabisar riyadati ya Ghassan. Sa'al basul malabisa halan. Asri indakal yawma tadribun. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati. Naam. Matal mubaratu. Gadan al-khamisu. Ana dhahibun ila hujuratil malabisi. Bisuratin at-talamizu fil mal'abi. Hadirun ya ustadzu. Nah, Ummu Fitri. Ana zahibun ila hujratil malabis artinya apa?
Saya pergi ke mana itu ya? Ke ruang Ke ruang ganti pakaian. ganti pakaian. Jumlah apa tuh? Ana zahibun. Fi'liyah. Betul fi'liyah. Ana. Mana? Ana fi'il. La. Berarti Ismiyah. jumlah ismiyah om. Ana domir. Ana domir. Domir apa? Yang terpisah. Domir muta apa itu? Terpisah. Muta Mun. muntaksir. Mun. Fa. Munfasil. Munfasil. Ana domir munfasil. Ana Wahuwa damir munfasil wa huwa mubtada. 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 Wa mubtada. Zahibun. Sebagai Sahibun sebagai informasinya pelengkap. khobar. Khabar. Marfu. Marfum bidamma. Ila harfu. Ila harfu jar. Hujrati. Hujratin majrurun bil kasrah. Wahuwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-malabisi. Al malabisi mudhafun ilaihi. Nah gitu. Jumlah isinya kan. Umuningrum. At-talamizu fil mal'ab juga jumlah At-talamizu fil mar'ab. Jumlah ismiyah, Ustaz. jumlah ismiyah bukan fi'liyah. At-talamizu sebagai awal Mubtada. kalimat mubtada marfu Marfu bidammah. fil mal'abi jar wa Fil mar'abi jar wa majrur bil kasrah. wa huwa Sebagai khabar. khabar. Nah, khabar. Syukran. Umuningrum. Bisa umuningrum. Afwan, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Nah, syukran juga Mufitri bagus. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Umu Jamilah mungkin Hadir, Ustaz. beraksi berdua dengan Umu Asmi hadirah juga. Hadir Ustaz. Umu Jamilah al-mudarribu Lima adalah basumal abisariyadoti ya Gusan. nah. Sa'al basul malabisa halan. Asri. Indakal yaumal tadrib. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati? Naam. Matal mubaratu? Godan al-khamis. Ana dhahibun ila hujratil malabisi. Bisur'atin atalamiz fil mal'abi. Hadirun ya Ustazu. Gantian Umu Asmi al-mudarribu Limadha la talbasu malabisa riyadati ya Ghassan? Sa'al basul mal'abi sahalan. sa'al basul malabisa Sa'al basul mal'abi sahalan. sa'al basul malabisa Sahalan. Sahalan. ulangi sa'al basu Sa'al basu malabisa malabisu sahalan. malabisa halan malabisa Malabisa sahalan. halan Halan. hal Asri'.
أسرع عندك اليوم تدريب. Hal sa'astariku ma'al farikil madrasah. نعم. Mantal mubarat. Mata, bukan manta. Mata. Ya. Mata mubaratu. غدا الخميس. Nah, Ana dahibun ila hajrotil ma'labis. ila hujratil. Ana dahibun ila hujrotin ustaz. Ila hujrati mudaf. Tidak boleh kan mudaf. Ila hujroti malabis. بسرعة التلاميذ في الملعب. Hadir ya ustazu. Nah, syukran. Ummu Jamila, Ummu Asmi juga bagus. Kan ustaz. Ummu Ibu Nur mungkin Hadir Ustaz. dengan hadirah. Ummu Dina hadirah. Hadir ya ustaz. Bagus, Ummu Dina. Ibu Nur al-Mudarribu. Limada la talbasu malabisa riyadati ya Gosan. Albasul malabisa halan. Indakal yauma tadribu. Asri amin. Ditanwinkan jangan panggung. Indakal yauma tadribun. Nah, gitu. Nakira kan? Nah, Ustaz. Hal sa'astariku ma'a farikil madrasati. Naam. Matal mubaratu. Awalnya panjang Godan. sekali. Awalnya panjang. Matal mubarak. Mubarak. Matal mubaratu. Matal mubaratu. Nah, Godan. Al-khamisu. Ana dahibun ila hujratil malabisi. Bisurqatin. At-talamidu fil mal'abi. Hadirun ya ustadu. nah bagus. Oh, Dina. Sudah? Gantian? Limada la talbasu malabisal riyadati ya ghosan. Nah, ya Ghassan sinnya tasydid. Ya ghosan. Hmm. Sa'al basul malabisa halan. Indakal yauma tadribun. Hal ta'ashtariku ma'a fariqil madrasati. Naam. Matal Bukan mubaratun. mata. Jangan mata. Mata. Pendek. Mata. 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 Mubaratu. Mata mubaratu. Mata. Mata. Kalau mau disambung. Matal mubaratu. Nah. Godan al-khamisu. Hmm. Terusan ya. Ana zahibun ila hujrotil malabisa. Malabisi. Ila Mana? hujrotil malabisi. Nah. Bisur'atin. Atalamisu fil mal'abi. Hadirun ya ustadu. Bagus. Ibu Nur. Mulina. Bisa Mulina. Insyaallah Ustaz. Nah. Kemarin nggak sempat hadirumnya. Sebenarnya udah ready mau masuk Ustaz, tapi tiba-tiba nggak tahu ketiduran sampai jam Aha. 11 baru
sampai dibangunin sama Bu. Berarti mungkin Mungkin bahasa. saking itu. Iya. Nah, Afwan Ustaz. nah, Mas. Ustaz Waktu boleh Nur nanya Fadla, nggak? Fadli, Ustaz saya Nah, nanya. Ini percakapan yang al-madribun, sorry, sama bisur, apa ya? Bisur atin ya, sama-sama artinya cepat ya. cepat, perintah, segera, Tapi cepat. yang bawah pakai huruf jar bi. Polanya huruf jar, jar majrur. Kalau yang atas pakai fiil amr, asri. Maknanya sama. Perintah. Oh perintah. Yang bawah Perintah cepat sama. gitu kan. Bisurah. Sama-sama Kan cepat. intonasinya menyuruh. Cepatlah, segera, bisurah. Bisur Oh iya nanti. Berarti bisa dipakai dua-duanya ya. Bisa. Asri. Asri, Syukron asri, Ustaz. Asri. bisurah, Iya sama nah tuh. Ustaz. Ada lagi? Sama itu Nah, khodan al-khamisu. Dia nggak usah pakai al-yauma ya. Khodan yauma al-khamisu boleh nggak? Khodan boleh. Godan, al-yauma khodan. godan, yaumul khamis, gitu. Mudhaf ilaih. Oh ya, khodan yaumul khamis. Oh ya nah Ustaz. Godan, Sama. yaumul jum'ah. Godan yaumal jum'ah. Khodan Zaraf. yaumul. Ada lagi, Ya nah Ustaz. Ya ada Ustaz. Ummu Syukron Adan. Ustaz. Afwan. Ummu Adan hadirah. Hadir Ustaz. Ukhtu Nur Fadila udah bagus. Alhamdulillah. Ya, Ummu Adan al-mudarrib. Nah, Ustaz. Talbasu malabizar riyadati ya Ustaz. Sa'albasul malabisa halan. Indakal yauma tadribun. Intonasinya bukan bertanya. Tadribun. Indakal yauma tadribun. Indakal yauma tadribun. Nah, Informasi ya Ustaz ya. informasi. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati? Naam. Matal mubarakatu. Godan al-khamisu. Ana zahibun ila hujratil malabis. Bisur atin. At-talamizu fil mal'abi. Hadirun ya Ustaz. Nah, gantian Nur. Limadza la talbasu malabisal riyadati ya Ghassan? Talabasu talba. Limadza talbasu malabisal riyadati ya Ghassan? Kurang lainnya nggak dibaca. Limadza la talabasu Tadi yang bilang jangan bukan talabasu, tapi talbasu. nah Limadza la nah, talbasu nah, Limadza la talbasu malabisar riyadati ya Ghassan? nah. Sa'albasul malabisa halan. Asri indaka al-yawma tadrib. Belum Ummu Asri.
Ya Ustaz ya, terlalu cepat ke bawah ya. Ulangi Ukhtun Nur. Asri. Oh, benar. Asri indakal yauma tadrib. Hmm, bagus. Ashtariku fariqil madrasati. Naam. Matal mubaratu. Dan al-Khamis. Ah, Ana zahibun ila hujratil malabisi. Bisur'ah. At-talamidu fil mal'abi. Hadirun ya Ustaz. nah, syukran. Ukhtun Nur. Ummu Aden bagus. Boleh tanya Ustaz, Tafadhali Om. di apa? Indakal yauma tadribun. Itu kan informasi Ustaz. Kalau mau diganti pertanyaan, apakah hari ini kamu punya jadwal pertandingan atau latihan, itu tinggal nambah hamzah istifham aja di depan. Betul. Indakal yauma Indak ya. tadribun. Oh, nah Ustaz. Atau intonasinya bertanya, indakal yawma tadribun. Tidak Gitu. perlu ada hamzah istifham pun, yang penting nadanya, intonasinya juga sudah bisa Ustadz ya. Bisa. Seperti Anda tanya ke Ummu Aden. Indaki kalam? Indaki kalamun? Oh, nah Ustadz. Naam, indi kalamun. Ya kan? Nah Ustadz. Syukron Ustadz. Afwan. Barakallahu fiik Ummu Aden. Tapi Ukhtun Nur. Bisa dipahami Nah, Ukhtun Nur? insyaallah Ustaz. Ada ya. Yang Bukan. berikutnya ada yang belum baca. Ummu Asmi sudah semua ya. Ummu Hasanah, Mustami'ah, Ummu Hamriana belum? Ummu Hamriana, Nah, Hadirah. Ustaz, belum malam ini belum Ustaz. Nah, dengan Ummu Naila Siha ya. Nah, Ustaz. Ya, Ummu Hamriana al-Mudarribu. Limadza la talbasu malabisa riyadati ya Ghassan? Sa'albasu malabisa halan. Asri' indakal yawma tadrib. Hal Bentar, Om. sa'ashtariku ma'a fariqil madrasati? Naam. Matal mubaratu? Ghadan al-Khamis. Ana dhahibun ilal khuratil malabisi. Bisur'ah at-talamidhu fil mal'ab. Hadirun ya ustadu. Gantian. Ummu Naila Siha. Limadza la talbasu malabisa riyadati ya Ghassan? Sa'al bisu malabisa halan. Sa'albasu itu. Sa'al basu malabisa halan. Asri indaka yawma tadribun. Hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasah? Matal mubarak? Ghadan al-khamisu. Ana dhahibun ila hujratil malabis. Bisyur'ati at-talamidu fil mal'abi. Hadir Nah, ya Ustaz. Quran, Ummu Hamriana, Ummu Naila bagus. Alhamdulillah. Semua ya. Sudah semuanya, alhamdulillah, murojaah ya. Kita berlatih hari ini Ummu Aisyah Anwar, latihan kedua, kemarin latihan pertama sudah Om. Nah, Ustaz.
Dibaca dulu dan artikan Om. Ana zahibun ila hujratil malabisi. Saya akan Saya akan pergi ke ruang ganti pakaian. ini jumlahnya Jumlah ismiyah. betul yang tadi jelasin kan? Ana domirun Domir munfasil. wa huwa Wa huwa mubtada. zahibun. Lahibun. Isim juga lengkap kalimat. Ya, isim. Zahibun khobar ya, Ustaz. Khabar. Kalau zahaba baru fi'il kan? Ya, Zahibun Ustaz. khabar marfu' Zahibun khobar marfu'un bid-dhammah. Ila harfu huruf jar. Hujrati fi majrur. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-malabisi mudhaf ilaih. Nah, gitu. Sekarang diganti al-malabis menjadi ar-rasm. Ar-rasm apa tuh artinya Om? Masih ingat? Menggambar. Nah, saya pergi ke ruang gambar. Jadi Ana zahibun ila hujrati rasmi. al-jugrafiyah. Masih ingat juga? Geografi. Geografi. Saya akan pergi ke ruang geografi. Ana zahibun ila hujratil jugrafiyah. Nah, jadi kita dilatih merangkai kalimat Om. Nah, Ustaz. Dengan kalimat jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. berawalan kata dan ganti. Kata ganti. Dhamir apa tuh? Domir munfasil. Nah, sekarang Maisha sampingnya al-istirahah. Saya akan pergi ke ruang istirahat. Ana zahibun ila hujratil istirahati. Al-qiraah, baca, ruang baca. Ana zahibun ila hujratil qiraati. Al-mudarris, ruang guru. Ana zahibun ila hujratil mudarrisi. Ar-riyadah. Ana zahibun ila hujratir riyadati. Al-hiwayat, masih ingat? Diartikan ya Ustaz. Hobi. Ana zahibun ila hujratil hiwayati. Aku pergi ke ruang hobi. Hobi, nah, hiwayat. Sudah dapatkan kemarin ya? Hiwayat. Ma Iya, hiwayatu sudah. Hobi. As-sahafah. Ini as-sohafah ya. As-sahafah apa artinya kemarin itu juga? Jurnalistik. As-sohafah. Ana zahibun. Ana zahibun ila hujratis sohafatu. Ana zahibun ila hujratis sohafati. Saya akan pergi. Saya akan pergi ke ruang jurnalistik. At-tadbir pun sudah. Ana zahibun ila hujrati tadbiri. Saya akan pergi ke ruang tata kelola rumah. Bagus. Tanpa diartikan Om. Wahid baca dari nomor 1.
Ana dhahibun ila hujratil istirahati. Bismillah. Ana dhahibun ila hujratil qiraati. Salata. Ana dhahibun ila hujratil mudarrisi. Ana dhahibun ila hujratir riyadati. Ana dhahibun ila hujratil hiwayati. Ana dhahibun ila hujratis sohafati. Bagus. Ana dhahibun ila hujratit tadbiri. Ana di sini untuk muzakkar Kalau untuk muannas menjadi Zahibatun. Tambah apa tuh? Tak marbutoh. Zahibatun. Jadi umpamanya ana bertanya ke Ummu Aisyah, ila aina anti zahibatun? Ana zahibatun ila hujratil jugrafiyah gitu. Gitu ya Ustaz. Ila aina anti zahibatun? Ana zahibatun ila hujratil istirahati. Contoh ini ya Ustaz ya. Contoh, ruang istirahat, ruang baca, ruang guru, ruang olahraga, ruang hobi, sampai ruang peralatan. Sudah semua kan? Nah, Ustaz. Afan Ustaz. Ummu Salamah langsung buat kalimat dengan pola ana zahibatun. Ana zahibatun ila hujratil istirahati. Ana zahibatun ila hujratil qiraati. Ana zahibatun ila hujratil mudarrisi. Iya, Afwan Ustaz. Mudarrisi. Ar-riyadah. Ana dhahibun ila hujratir riyadati. Al-hiwayat. Ana dhahibatun ila hujratil hiwayati. Ana dhahibatun ila hujratis sohafati. Ana dhahibatun ila hujratit tadbiri. Ana domir Munfasil. Wahuwa mubtada. Zahibun khobar marfu bidom. Ila harfu Jar. Hujrati Majrur wa huwa mudhof. Al-jugrafiyah. Apa tuh? Kan digabung ya. Hujratil jugrafiyah. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, Ustaz. Mudhof ilaih. Jugrafiyah isim apa namanya tuh? Akhirannya ada alif. Ada alif lazimah ya, Ustaz. Lazimah, betul. Namanya isim apa dia? Apa ini namanya ya? Ada yang masih ingat Om? Maksur. Maksur. Malaysia, Mustasya. Simak tuh Om. Jugrafia berarti dia. Isim maksur. Dengan kasrah yang jelas. Nah, Ustaz. Hanya dibayangkan saja. Isim apa? Maksur. Isim maksur. Apa tuh isim maksur? Isim maksur isim yang diakhiri
diakhiri dengan alif huruf lazimah. lazimah yang huruf sebelumnya berbaris Fathah. fathah. Definisinya. Oh, Nah, Ustaz. ada alif akhirnya. Ad-dunya, al-mustashfa, yang keluar bunyi alif. Ad-dunya, al-jugrafiyah, al-mustashfa, isim maksur. Nah, Ustaz. Syukran. Apa Ustaz? Umur terima. Ya, Wahid. Ana zahibun ila hujratil istirahati. Senan. Ana zahibun ila hujratil qiraati. Kelas. Ana zahibun ila hujratil mudarrisi. Nah, mudarrisi. Ana zahibun ila hujratil hiwayati. Hiwayati. Ila hujratil hafati. Sabah. Ana zahibun ila hujratit tadbiri. Ana domirun. Ana domir munfasil. Wahuwa. Mubtada. Zahibun. Zahibun khabar marfu bi dhammah. Ila harfu Hujar hujrati. roti jar majrur Isim majrur. Isim majrur. isim majrur wa huwa Wahuwa mudhaf al-jugrafiyah. mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Majrurnya dengan Majrurnya dengan kasrah. Kasrahnya zahirah apa muqaddarah? Muqaddarah. Muqaddarah, dibayangkan saja. Li'annahu ismun maksur. maksur. Ila Indonesia, ila Almania, ila Ingkaltara. Masih ingat nggak? Insyaallah Ustaz. Ingkaltara. Si maksur. Indonesia. Syukran, mau terima bagus. Apaan Ustaz? Umuna ila siha. Wahid. Bismillah. Ana dhahibun ila ana dhahibun ilal hujratil mu'annas ya Ustaz, afwan. Ana dhahibatun ila hujratil istirahati. Bagus. Ana dhahibun ilal hujratil ana dhahibatun ilal hujratil qiraati. Nomor 3. Ana dhahibun ilal hujratil mudarrisi. Arba'ah. Ana dhahibatun ilal hujratir riyadoti. Khamsah. Ana dhahibun ilal hujratil hiwayati. Siddah. Ana dhahibatun ilal hujratis sohafati. Sabah. Ana dhahibun ilal hujratit tadbiri. Ana domirun. Ana domirul munfasil. Wahuwa mubtada. Zahibatun. Zahibatun khobar
marfuun bidomah Ila harfu. ila harfu jar Ingat baik-baik tuh ila harfu jar ya. Jangan sampai lupa Om. Ila harfu jar. ila harfu jar Hujrati ismun. ujroti ismun majrur wa huwa mudof Al-jugrafiyah. al zugrofiyah mudof ilaih majrur kasroh Muqad. muqaddaroh Muqaddar. Apa sih kasrah muqaddar artinya? tidak nampak Ustadz. Tidak nampak. Li'annahu ismun. Li'annahu ismun Mak. maksur. Maksur. Kalau ila hujrati rasmi, kasrahnya za. Ila hujrati rasmi. Kasrahnya Nah. nampak tuh. Naam. Ya kan? Ila Naam. hujrati rasmi. Mi. Di bawah Ya. mim kasrahnya Om. Nampak kan? Naam. Kalau geografia kasrahnya Muqaddaroh. Tidak nampak. Bisa nggak dibaca ila hujratil geografiyyi? Geografiyyi. Tidak. Enggak Om. Saya Ustaz. Naila Siha bagus. Ibu Nur. Wahid al-istirahatu. Gambarnya hilang-hilang terus. Ana zahibatun ila hujratil istirahati. Isnan. Ana zahibun ila hujratil qiraat. Betul. Ana zahibun ila hujratil qiraati. Salasa. Ana zahibun ila hujratil mudarisi. Arba'ah. Ana zahibatun ila hujratir riyadati. Khamsah. Ana zahibun ila hujratil hiwayati. Sit. Ana zahibatun ila hujratis sohafati. Ana zahibun ila hujratit tadbiri. Kalimat ini Om keterangannya ana domirun. Ana domirun munfasil wa huwa mubtada. Dahibun khobar marfuun bidomah. Ila harfu jar. Hujrati jar isi majrur wa huwa mudof. Al malabisi mudofun ilai majrurun bil kasroh dohiro. Saya pergi ke ruang kepala sekolah. Gimana Om? Ana zahibatun ila hujratil Kepala sekolah apa? Mudiri. Ulangi. Ana zahibatun. Ana zahibatun ila hujratil mudiri. Mudiri. Udah sering kita baca kan? Mudir. Sekarang Ibu Nur bagus. Ummu Jamilah. Wahid. Ana zahibatun ila hajrotil istirahati. Hanya domba hu. Ana dahibatun ila hajrotil. Mana Ustaz?
Hu hujrati Ana gitu. dahibatun ila hujrotil gitu Ustaz. Betul. Ana dahibun ila hujrotil istirohati. Bagus. Is benar. Ana dahibun ila hujrotil kiroati. Salas. Ana dahibun ila hujrotil mudarisi. Arba'ah. Ana dahibun ila hujroti riyadoti. Khamsah. Ana dahibun ila hujrotil hiwayati. Ana Sit. dahibun ila hujroti sohafati. Sabah. Ana dahibun ila hujrotil tadibri. Tadbiri. Oh ya. Tadbiri. Ana domirun. Ana domir munfasil wa huwa muqtada. Zahibun. Dahibun khobar Marfu. marfu'u bidomah Ila harfu. ila harfu zar Hujrati ismun. ismun majrur wa huwa mudhof. Al-malabisi. Mudhofun ilaih majrurun bil kasroh Kasranya mukhosaroh zahirah. dohiro Zahirah. Zahirah. nampak Nampak tuh di bawah huruf. ya Di bawah huruf apa? dohiro di bawah huruf ta Sin. ya sin. Sin. Iklan. Jamila bagus. Wan Ustaz. Mu'adan. Wahid. Hadir Ustaz. Ana zahibun ila huzrotil istirohati. Ana zahibun ila huzrotil kiroati. Ana zahibun ila huzrotil mudarrisi. Ana zahibun ila huzrotil riyadoti. Ana zahibun ila huzrotil hiwayati. Ana zahibun ila huzrotis sohafati. Ana zahibun ila huzrotit tadbiri. Uraikan Ana. Ana domir munfasil wa huwa mubtada, zahibun khobar ila huruf jar, huzroti isim majrur wa huwa mudhof, Al-Jugrafiyah. Al-Jugrafiyah mudhof ilaih. Mudhafun ilaih majrur. Majrurun bil kasro muqaddar ya Ustaz. Li'annahu ismun. Li'annahu ismul maksur. Cukup. Li'annahu isim maksur. Syukran Mu'adan. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Fadhali Hadir Ustaz. Ana zahibun astari Ana zahibun. Zahibun ada ila biasanya tuh. ana zahibun ila hujrati. ila hujrati
istirahati. Nah, isnan. Ana zahibun Ila ana zahibun hujrati. ila hujrati al-qiraati. Thalatha. Ana zahibun al-hujrati Ilal hujrati. ilal hujratil mudarrisin. Arba'ah. Ana zahibun ilal hujrati riyadati. Khamsah. Ana zahibun ila hujrati al-hiwayati. Sah. Sittah. Ana zahibun ila hujrati sah sah Saha. sahafati. Sab'ah. Ana zahibun ila hujrati tadribin Tadbiri. tadbiri. Tadbir. Ana dhamirun. Ana domirun munfasil wa huwa mubtada. Zahibun. Zahibun khobar harfun Marfu. bidamma ila harfu jar hujratin majrurun bil kasra wa huwa mudaf Al-Jugrafiyah. al apa itu Ustaz? Jugrafiyah. Geografia Mudafun. mudafun ilaihi Majrur bil kasrah. majrun bil kasra Muqad. muqaddarah Muqaddarah. Li'annahu ismun. li'annahu ismun Siapa tuh namanya? Ismun maksur. Nah, isim maksur masih ingat gak Mu Fitri? Yang ada ya-nya. Bukan ya. Kenapa ya? Bukan ya dia. Alif betul seperti ya. Oh iya. Dibaca tuh Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Alif bukan ya. Oh, itu yang bentuknya kayak ya. Saya pikirnya gitu. Adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya. Fathah sama. Contohnya ad-dunya. Ad-dunya. Itu bunyi yang keluar alif atau ya? Ad-dunya. Ad-dunya a. Bunyi alif kan? Mustaz. Al-mustasfa. Alif atau ya? Al-mustasfa. Alif. Alif atau ya? Bukan al-mustasfa ya. Nah, Ya, Mustaz. Ya. Al-Jugrafiyah tuh juga. Al-Jugrafiyah. Bunyi apa? Al-Jugrafiyah. Bunyi alif atau ya? Alif. Alif. Al-Jugrafiyu. Fiyu. Bunyinya alif atau ya? Al-Jugrafiyu. Al-Jugrafiyu. Alif atau ya bunyi yang keluar suaranya? Alif. Al-Jugrafiyu. Yu. Ya. Wu. Ya. Bunyi suara al-Jugrafiyah. Alif. Jugrafiyu. Ya. Al-Jugrafiyah. Segera. Mu Fitri. Apa Ustaz? Jazakallah khairan. Bisa dipahami nggak isi maksud itu Mu Fitri? Bisa Ustaz, itu makanya tadi agak bingung yang di belakang itu saya sudah lihat tuh kayak macam huruf ya tapi lupa. Jadi patokannya bunyi suara ya. Nah Ustaz.
Ini suara yang keluar dari lisan kita. Alif. Berikutnya, Nur Fadilah. Bagus jaringan. Ada Ustaz. Wahid. Nah, Ustaz. Ana zahibun ila hujratil istirahati. Nah, Apa Ustaz mau bertanya ini huju atau huju? huj. Itu jumlahnya Hujra. sukun ya? Sukun? Sukun. Kecuali kalau dijamakkan huju. Hmm. Nah, Ustaz. Hujurat. Jamaknya tuh. Hujurat. Jamak. Hujrah mufrad. Fadluh. Nah, Ana zahibun ila hujratil qiraati. Ana Salasa. zahibun ila hujratil mudarrisi. Nah, Ana zahibun ila hujratir riyadati. Ana khamsa. zahibun ila hujratil hiwayati. Nah, Ana zahabun ana zahibun ila hujratis sahafati. Ana zahabun ila hujratit tadbir. Zahibun. Ana zahibun ila hujratit tadbir. Ana dhamirun Ana munfasilun dhamirun munfasil wa huwa mubtada. ana dhamirun munfasil wa huwa mubtada. Zahibun Zahibun khabarun marfu' marfu'un bidhammah. bidhammah. Ila, masih ingat huruf apa dia? Ila harfu jar. Hujrati ismun Hujrati ismun majrurun bil wa kasri. huwa mudhaf. Bagus. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhafun. Al-jughrafiya mudhafun ilai majrurun bil kasrati muqaddarah. Li'annahu ismun. Li'annahu ismun maqsur. Bagus. Nur. Umudina. Wahid. Wahid. Ana dhahibun ila hujrati al-istirahati. Naam. Isnan. Ana dhahibun ila hujrati al-qiraati. Naam. Salasa. Ana dhahibun ila hujrati al-mudarrisi. Naam. Arba'ah. Ana dhahibun ila hujrati ar-riyadati. Khamsah. Ana dhahibun ila hujrati al-hiwayati. Sid. Sita. Ana dhahibun ila hujrati as-sahafati. Sab'ah. Sab'ah. Ana dhahibun ila hujrati at-tadbiru mansili. At-tadbiri. Oh ya, at-tadbiri mansili. Ada manzil ya. Tadbiri aja. Tadbiri. Oh ya, at-tadbiri ya. Oh ya. Ingat yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah ingatannya masih kuat ya. Mudina ya. Iya kan bener ya, mansili bukan Ustaz? Iya, tapi di sini nggak ada manzil. Oh ya ya, tahu Ustaz. Ila harfu. Ila harfu jari. Ila lagi. Ana domir. Ana domir munfasil wa huwa mubtada. Dahibun khobar marfu'u bidhamma. Ila harfun jarin. Hajaroti ismun majrur wa huwa mudhof. Al-jughrafiya mudhofun ilaihi majrurun bi kasra muqaddarah li'annahu ismun maksur. Santi bagus Om. Alhamdulillah. Ummu Asmi. Hadir Ustaz. Tafadhali Om. Ana zahibatun ila hujratil istirahati.
Ana dhahibatun ila hujratil qiraati. Ana dhahibatun ila hujratil mudarrisi. Ana dhahibatun ila hujratil riyadati. Ana dhahibatun ila hujratil hiwayati. Ana dhahibatun ila hujratis sohafati. Ana dhahibatun ila hujratit tadbiri. Ana domirun. Dhamirun munfasil wa huwa mubtada. Zahib. Dhahibun khobar marfu'un bidhamma. Ila harfu jar. Hujrati isim majrur wa huwa mudhaf. Al geografia mudhafun ilaih majrurun bil kasroh muqaddarah li'annahu isim maksur. Bagus. Bagus semua asmi alhamdulillah. Awan Ustaz, jazakallah khairan. Oke. Ummu Aden kelas udah Ummu Aden. Sudah Ustaz. Udah ya? Sudah alhamdulillah tadi sudah Ustaz. Muhamriana. Tafadhali Om. Ana zahibatun ila hujratil istirahati. Ganti Muhammadun. Muhammadun zahibun ila hujratil istirahati. Isnan. Muhammadun zahibun ila hujratil qiraati. Salasa. Muhammadun zahibun ila hujratil mudarrisi. Ganti Fatimatu. Fatimatu zahibatun ila hujratil riyadiyati. Riyadati. Riyadati. Khamsa. Fatimatu zahibatun ila hujratil hiwayati. Sita. Fatimatu zahibatun ila hujratis sohafati. Sab'ah. Fatimatu zahibatun ila hujratit tadbiri. Masih Ummu Hamriana latihan berikutnya halaman berikutnya masih jumlah ismiyah tapi mubtadanya diakhirkan ya. Nakira Fadli Indakal yauma tadribi. Tadribi ya Ustaz. Kenapa tadribi? Kenapa? Kenapa dikasrahkan? Kenapa dikasrahkan? Alasannya apa? Ada nggak huruf jarnya? Tidak Ustaz. Indakal yauma tadribun. Nah, tadribun. Ini pun jumlahnya sama Om tadi. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Inda zarfu. Inda zarfu makan. Wa huwa khabarun muqaddam. Al-yawma zarfu. Al-yawma zarfu zaman. Mansubun bil fathati. Mansubun bil fathah. Tadribun. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhar. Gitu Om. Karena dia nakirah. Kira. Sekarang saya mempunyai latihan hari ini. Indi al-yawma tadribun.
Hari ini saya punya, hari ini saya ada. Hari ini saya ada latihan. Nah, ini ada ya apa nih, Om? Ya, mutakallim. Ya, mutakallim. Dars. Hari ini saya ada pelajaran. Indi yauma darsun. Indil yauma darsun. Besok saya punya pelajaran. Indi gadan darsun. Godan tuh sama al-yawm sama. Zarfu zaman. zaman. Mubaratun. Saya punya pertandingan untuk besok. Indi gadan mubaratun. Sabahan di pagi hari. Saya punya latihan. Sabahan mubaratun. Sabahan juga zarfu. Zarfu zaman. Zarfu zaman. Mansubun bil fath. Nah, gitu. Hiya, dia perempuan. Indaha sobahan. Tadi sobahan apa tadi? Tadrib. Darsun. Mubarak. Indaha sobahan mubaratun. Arba'ah terakhir Om. Qira'atun. Indaha sobahan qira'atun. Indah sabahan qira'ah. 4 saja Om ya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Kamu Dina langsung. Nomor 1 Om. Mubaratun. Indi mubaratun. Sebelumnya ini betul. Indi godan. Indi hodan mubaratun. Sabahan. Indi sobahan mubaratun. Indi sabahan mubaratun. Hilang apa ya? Hilang Om. Isna. Salasa. Hiya. Indaha mubaratan sobaha. Ulangi. Indaha sabahan dulu. Oh ya. Indaha sobahan mubaratun. Panjang. Sabahan. Indaha sobahan mubaratun. Qira'ah. Indi Kan ini. Indah qiraatun. aja. Indaha qiraatun. Waktunya mana? Kapan waktunya? Oh ya. Indi sobahan qiraatun. Indi Om. Indaha. Oh ya. Indaha sobahan qiraatun. Bagus. Mudina. Ummu Aisyah Anwar. Mau. Mubaratun. Indi godan mubaratun. Sabahan. Indi sobahan mubaratun. Iya. Indaha. Iya. Indaha sobahan mubaratun. Qira'ah. Indaha sobahan qiraatun. Bagus. Syukran. Aisyah Anwar. Afwan Ustaz. Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Hari ini saya punya pelajaran. Gimana Om? Indi al-yauma darsu. Nah, hari ini saya punya pelajaran baru. Indi
al-yauma darsun jadidun. Nah, gitu. Kalau hiya dia perempuan, dia hari ini punya pelajaran baru. Indaha al-yauma darsun jadidun. Bagus. Musalamah. Ummu Kurimah. Naam Ustaz. Hari ini, besok aja lah. Besok saya punya pertandingan. Ghadan Nah, ini dulu. hari ini dulu Ustaz ya. Udah, ini dulu. Indi Ghada pertandingan tadi Ustaz ya. Pertandingan. Indi Ghadan. Indi Ghadan pertandingan apa ya Ustaz lupa. Yang kita sedang pelajari hari ini. Apa tuh? Ini Om. Oh iya, mubaratun. Besok saya punya pertandingan. Indi Ghadan mubaratun. Pertandingan yang baru. Indi Ghadan mubaratun jadidun. Jadi datun. Nah, mu'annas. Hari ini saya punya pelajaran. Indi al-yauma mudarrisun. Pelajaran Darsun Ustaz ya. darsun. Pelajaran baru. Hari ini saya ada pelajaran baru. Indi al-yauma mudarrisun jadi darsun. Jadidun. Nah, kalau mudaris guru. Ini kan Om? Nah, Ustaz. Kalau kamu ini, indakal yauma tadribun. Tadi kan di hiwarnya? Nah, Ustaz. Indakal yaum tadrib. Sekarang Ummu Turimah. Ngarang-ngarang sendiri ya. Dikembangkan sendiri Om. Hari ini saya punya pelajaran. Hari ini saya punya perjalanan. Rihlatun. Ummu Naila Siha. Nah, Ustaz. Hari ini saya punya apa namanya? Tadi itu saya punya latihan. Al-yauma Ini dulu biasa kan Indi. Indi dulu ya. Indi al-yauma apa tadi Ustaz pelajaran ya? Latihan. Indi al-yauma tadribun. Hari ini saya ada pelajaran. Indi al-yauma darsun. Pelajaran baru. Indi al-yauma darsun jadidun. Darsun. Nakirah dia kan? Naam. Tanwin sebagai mubtada'un Bidom mubtada'un muakhar. Sekarang Apa Ustaz? Sedikit yang ingin Ana tanyakan. Boleh? Di pelajaran di latihan kedua itu kan yang domir anak itu misalkan anaknya itu mujakar gitu. Terus mudhof ilaihnya itu mujakar juga ya Ustadz. Kayak misalkan ana dhahabun ila gitu. Kayak tadi ila zahibatun. Gitu. Soalnya Ana tadi nyimak kayaknya ada yang dibaca walaupun mudhof ilaihnya mu'anas tetap aja gitu di situnya dhahibun. Nggak masalah. Tidak Nggak ada masalah. kaitannya. Oh iya. Ana zahibun, ana zahibatun. Ini nggak pengaruh ini. Nggak pengaruh muzakkar mu'annas. Nggak iya. pengaruh.
Syukron Ustaz. Wan, sama Ummu Aden. Hari ini saya punya pertandingan. Indi al-yawma mubaratun. Hari ini saya punya pelajaran. Indi al-yawma darsun. Pelajaran baru. Indi al-yawma darsun jadidun. Nah, darsun sebagai mubtada'un Muakhkhar. karena khabarnya dimajukan tuh berupa zarf. Khabarnya khabar muqaddam. Muqaddam berupa zarfu Tarfu makan ya Ustaz. Syukran Ummu Aden. Afwan Ustaz. Ummu Fitri, hari ini saya ada pelajaran. Indi al-yawma darsun. Hari ini saya ada pelajaran yang mudah. Indi al-yawma sahlun. Pelajaran dulu. Sahlun itu mudah. Salah itu ya. Indi al-yawma darsun. Apa itu kalau mudah? Darsun sahlun. Sudah. Indi al-yawma darsun sahlun. Jangan sahlun saja, kurang. Ya, Om. Indi Nah, al-yawma darsun sahlun. gitu. Jangan sahlun doang. Jadi apa? Hari ini saya punya pelajaran baru. Oh, indi al-yawma darsun jadidun. Bagus, Ummu Fitri, Ibu Nur. Hari ini saya ada latihan. Indi al-yauma tadribun. Pagi ini saya ada pelajaran. Pagi ini. Indi as-sub Sobahan. as-sobahan. Nggak pakai A, langsung saja. Indi sobahan. Sobahan darsun jadidun. Lantangkan saja suaranya. Jangan ragu-ragu, Om. Indi sobahan darsun jadidun. Ulangi. Indi sobahan darsun jadidun. Nah, itu jelas. Syukran. Ibu Nur. Afwan Ustaz. Mujamilah. Hari ini saya punya pelajaran yang mudah. Indi al-yauma darsun sahlun. Nah, gitu bagus. Hari ini saya punya pelajaran baru. Indi al-yauma darsun jadidun. Terus Mujamilah Ummu Asmi. Pak Ustaz. Hadir Ustaz. Sekarang sendiri, Om. Indi, Om, apa? Indil yauma tadribun. Bagus. Terus apa lagi? Indi sobahan darsun sahlun. Lagi? Indi Hari ini saya ada perjalanan yang jauh. Indil yauma Rihlatun rihlatun ba'idun. Anas rihlatun. Oh, rihlatun ba'idatun.
Kaidatun. Jauh. Syukran. Maasnya. Apa, Ustaz? Ummu Aden. Fadli Om. Kelas. Ustaz. Buat sendiri. Indi apa? Indi al-yauma apa ya? PR gitu ya Ustaz? Wajib. Nah, indil yauma wajibun. Wajibun. Manziliyun. Tanzilun apa Ustaz? Apa Ustaz? Bagian rumah. PR. Oh iya betul. Terus apa Indil lagi? yauma. Indi al-yauma Wajib. Indi al-yauma wajibun. Apalagi misalnya pelajaran. Ulang-ulang aja. Indil yauma. Indi al-yauma darsun. Indi al-yauma mubaratun. Apa lagi ya? Mubaratun jamilatun. Jamilatun. Indi al-yauma mubaratun jamilatun. Bagus. Berikutnya. Ummu. Siapa lagi yang belum? Waktu Nur. Ustaz. Fadli. Indi Am. dan Indil yauma. Indi Indi sabahan. al-yauma Indi godan. Indi al-yauma tadribun. Nah, besok. Indi godan tadribun. Kemudian lagi pagi hari. Indi sobahan tadribun. Santai. Bisa ya? Waktu Nur. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismi ya Ustaz. Indi zarfu. Indi zarfu Ustaz. Afwan. Zarfu apa namanya? Zarfu makan. Wa huwa khabarun. Bahwa kabarun. Khabar Al-yauma. apa? Khabar apa Al-yauma. namanya? Kurang. Kabar muqaddam Ustaz. Al-yauma zarfu. Zarfu makan. Al-yauma. Waktu. Oh, al-yauma zarfu zaman. Zarfu zaman. Godan zarfu zaman. Sabahan zarfu zaman. Waktu keterangannya. Darsun mubtada'un. Mubtada'un mu'akhkhar. Kenapa diakhirkan dia? Darsun. Karena Karena kabarnya berbentuk jumlah. Karena darsun naki. Karena darsun nakiro. Darsun tadribun. Tuh lihat aja. Diamati baik-baik. Tadribun nakiro apa ma'rifah? Nakiro Ustaz. Nakiro. Tanpa alif lam kan? Berarti dia sebagai mubtada'un mu'akhkhurun. Sekarang Akhtu Nur. Udah semua Om latihan ini? Siapa lagi yang belum? Kalau sudah semua, sampai sini jumpa kita tentang mubarat selesai Om ya. Mubaratun selesai latihan-latihannya. Besok kita sambung Durusulughah jilid pertama. Ustaz, Kembali ke Ustaz. Fadli Om. Saya nanya sebentar Ustaz. Boleh. Hudan yaumul al-ahad ila sini roti Sa'ad bin Abi Waqqas. Benar nggak kalimatnya Ustaz? Ghadan. Hudan yaumul ahad ila sini ila isnain. Ila isnain. Nah, sampai hari Senin kan? Yaumul ahad. Ila yaumil isnain. Yaumul isnain. Ila kan dari dari hari Ahad sampai hari Senin maksudnya kan?
Enggak, hari Ahadnya pergi gitu. Oh, gitu. Godan yaumul ahadi. Dan yaumul ahadi dahabtun ile. Ana Enggak. dahabtu ila Ana sini. dahibatun. Gitu aja. Ana dahibatun ila sini roti saat bin Abi Nah, Waqqas. li ada li lagi. Li ziyarati. Oh, li roti Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mau ngapain dong? Dan Ahad. Gimana Ustaz? Mau mengunjungi apa? Makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Emang di Ziarah. sana Di Cina. kunjungan ke kuburan? Iya, ke Cina. Sekarang di mana? Sekarang di Hong Kong. Hari Ahad nanti tanggal 7 September kita rombongan pergi ke Rihla Ziarah Abi Waqqas. Nah, sebenarnya nggak disyariatkan. Ziarah kubur, rihlah, ziarah kubur, ziarah ritual itu nggak disyariatkan, Om. Tidak Tidak disukai. disyariatkan ya. Mm-mm. Tapi kitanya itu mau apa sih namanya ya? Cutkeng itu apa sih? Maksudnya kita tuh mau ngecop visa. Kita kan ada peraturan ibaratnya 2 tahun sekali. Kalau misalkan kita nggak pulang ke Indo, kita wajib keluar dari Hong Kong untuk beberapa hari saat gitulah. Terus kita ngecop visa nanti di perbatasan Cina itu. Gitu. Jadi kita ke Cina itu cuma mau ngecop visa. Nanti pelajar lagi Ummu Dina, pelajar lagi boleh nggak? Kalau Ummu Dina ada waktu pelajar sendiri ya. Karena aktivitas gitu, kita kan terikat dengan syariat Islam. Boleh nggak kunjungan-kunjungan seperti ini dalam agama Islam? Nanti Ummu Dina coba browsing tuh. Hukum ziarah kubur, rihla untuk ziarah kubur. Ya, bagaimana hukumnya? Nanti dibahas sendiri ya. Coba ya. Semoga dapat petunjuk yang jelas. Syukran Ummu Dina. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah. Barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ila liqa ma'as salamah. Ila liqa Ustaz. Ila liqa.